to our speakers here and to conclude this revival camp as well. Thank you, brother. Praise the Lord. Hallelujah. Kini ka si sabole balna, malas na. To lagay thaki bode. Na jani kina khatam hoise, last service hoise. Apuni khan ke ekdom appreciate kuri ase because you really honor the servants of God. Isola kam kora manoke bisi honor dia to ami dekise. Aha logot sob church leader line kurina rukha sagina ami goosebump molaise. Sob chuli bolaise ha te matha de kharaise. I was so moved, touched by the way you received us. Apni ami receive kratu. Aru the treatment that you are giving to me, pastor ke koi dise pastor apun lagaute boina ekdom VIP treatment kurina boi thaki ase dei ekdom moja bara boina thaki ase kuina pastor gaji morning na kali rati ase text kurise. Thank you for the gift, wonderful gift. Thank you so much. And Iman, brother John too, Iman praise kurina koi dia karna bisi thanks. I don't deserve all these praises. Ami jane apuni khan ami laga background check sob kurise. Itu to ami jana nai aha pichite janise ami. Pastor thakila lop mon dangor hobole sile kili gule dujun to china jana ase. Aisile bare chingse he jane dusra to sob aru bare yang uncle brother Yangpong ale pastor thakanai mon alop chuto bi lage actually tu. Kili gule tai church manu to ami ke kinega mano ase ho. Kinega pastor ase ho, kinega kobole ase ho. Kogina alop to apni kan Kinika kobole se ko ina ami ke alop to apni han boibi nisna ki hobole se ho kena sai thakyo pare ami be alop aha itu kan to ami ke aji tu khabole se ko ina ami jani kina boibi nisna hole bi ekdom apni khan ami ke receive balbra kuri kina ro ekdom mon dangor ho kina mon khuli kina ami kuna se ko ina balbra na janile bi bisi manupra na janile bi ami ke welcome kuri kina enika aji tok pulpit khara kina ministry group karne time dia karne bisi kusi paise hosa ase ami khan aji kali tu preacher alag bisi ase ami khan bi nika ase YouTube te dikhile bi tai ki preaching kure ase isola kotha prana dosra pra kure ase kinega mano ase na jani kina tu kun ki bi entertain kuru na lage kwan isna aji kali din alag hoy ase huni bole bal sundor hosa nisna se duplicate note aro original note jane na pare de paisa bi machine para test na kurile original note aro duplicate note exact khobode saile idu garne original aro duplicate gospel bi check na kurile preacher bi check na kurile sob ke to entertain na kuribo lage pakka jani kina he confident thaki kina he ina kuribo lage apuni kan church nisna hobo lage sob manu bi aji kali kusi kan ke entertain kurigina aste shipi chur kuribo notun doctrine lagai digina ahlak kuri dia bi bisi thaki ase enika din hobole hoise to bible te likhina ase to na hobole noy hobole hoise oka to likhina ase na edu garne ami khan enika apni khan kora to thik ase I really appreciate your church apni khan iman bhal para ami jijun ke receive kurise aru bhal khabo dise bhal thakibo dise ekdom bhal pra welcome kuri dia aru sob dia karne thank you so much. God bless you. God bless this Konyak Baptist Church Mon apni ke bless kurina dangor aru kam korbi isor karne attempt great things for God and expect great things from God isor karne dangor kam koribi dei dangor kam koribi aji tu church banale se jani ase aji pastor in charge pra koise aru bi besi kam ase koise olibi isorla kam korate na pohoribi dei ami pastor kurigina aha logot ami koise amila church ke number 1 mission koribo mission ami pastor koribo gole 5 sal koribo pare 10 sal koribo pare kiman koribo ami number 1 mission koribo mission that is the heartbeat of God isorla heartbeat ase mission kam koribo dei kogina ami 2005 2006 pra ami 2003 te ami associate pastor kora shuru korse the full time pastor aha pechite koise ami mission te number 1 hobo aru number 2 human resource manu ke banabo leader banabo product produce koribo theology pura manu hobi alag hobi leader manu ke banabo we will make
we will concentrate on human resource leadership karne banabo amela church sob agree kurina amekan mission kam te he alop mon dikina bisi kura je ita 20% amekan laga income pura income te 20% to amekan mission karne de 340-50 families individual regular contributor ase mission te aro amekan mission day mission week alag alag source pra amekan mission kam kurina bachagan Sunday school khan tokpi mission karane offering kurina thaka kure isor morom pra amekan gor church to bal building mit thaka nai office khan ki ami man bal nai holebi isor morom pra mission kam kurate ekdom sob dangor choto mon dikina kurato ami sagena bishi kusi pa ase theology purina thaka 13 isna ase church te puri thaka aru sob milai ne 13 isna thakibo aru leader khan to ami banabole mon pra ekdom leader kuribi koina kuru dibole karne ami church te bishi manuke banabole mon ase kwanisna isor morom pra amina church kono ba to itia pilot kurigina pilot kuna bi missionary kuri ase MAF te mission aviation fellowship te itia Australia pra aru dosra jaga jagina tai mission bi kuri ase khali theology pura manu no hoy dosra bi mission kam kuribo lage doctor engineer kam bi mission kam kuribo lage ko to aji morning de kwanisna sob manu mission laga mind thakigina jisu krista to jaldi ahe ase to na jaldi ahe ase to wapas ahe ase to amen gomai thakable time nai to gor julisi gole amegan sai thakiboni ki gor juli ase gole ki kuribo lage sob pani bisarebo lage to phat pani bisare kina ki holibe pani domadom ঘৰ to জুইতুন মুৰাই দিব লাগে তো না এনি কাৰণ লাগা আৰ্জেন্সি হৈছো টাইম না থাকা হৈছো কৰিবলৈ মন হলবি না পাৰেবলা দিন আইছো তো কাৰণে আমি কান ইছৰলা কাম কৰা মিশন দে আজি আপুনি কান আউটৰিচ কাৰণে অফাৰিং কালেক্ট কৰিছে কোনা সাগিনা বেছি খুশি পাইছে আমি কান ইছৰলা কাম তে ইনভেস্ট কৰিবি ইছৰ কাৰণে ডাঙৰ কাম কৰিবি ইছৰ পৰা বি ডাঙৰ আৰু এক্সপেক্ট কৰিবি উইলিয়াম কেৰি পৰা কোৱা নিচিনা আপুনি কেতিয়া হলিবি জালুকে এৰিয়াতে বেৰাগিনা আহিছো গলে মৰম পৰা আমিলা চাৰ্চ বি বেৰাগিনা আহিবি জালুকে পাস্টাৰ কোতে আছে কোনা বিচাৰিগিনা আহিবি আমি বস্তিটো জালুকি আছে হলিবি টাউনতে থাকে born and brought up আছে জালুকে পৰা জালুকে টাউনতে চাৰ্চতে আমি খান চাৰ্চতে হলিবি গৰতে হলিবি বিচাৰিগিনা আহিবি কইগিনা আবি ওয়েলকাম কৰি আছে দেই কোন বি লুকাগিনা না যাবি কেনা কৈ দি আছে thank you I will take your regards I'll take your greetings to my church Amela church Dikon Khan Amela church the full time staff 16 ase Dikon Khan 17 ase apuni khan isna aro ami laga evangelist khan 9 ase full time evangelist duita ase train korina thaka aro itia ipet khan isna to 9 ase ami khan be ekdom dangor gorom hogina time te ami khan fellowship thake aro ami sob manobi ami ke bhar de jalibi takhan morom korina pray godagiba pastor jabi jagina kam koribi koina takhan pra ami karne pray kori de itu karne ami ekdom yatibi ami free hogina ahi ase chinta bi nai amela associate pastor full time ase tai pra he sob sailoi ene hogina ami nika berabole monte jabole monte jai thake reverend yangphong pra chingmai pra chingsei pra amike ahi bole paribona na paribo kodemte acha amike time dibi ta ekbar ami bi sai sabo koina takhan July 3rd 4th 5th 6th kodemte कोई गिना अरु तकन कंफर्म ना करा होइसे चुपचाप होइसे तकन कैंसिल होइसे कियो आमी के कंफर्मेशन दिया नाइ फेकते आमी लगा टीम मिटिया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स कैंप करिना फेकते थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आजि तकन खतम होय सामते ताते आमी के आगिना पासर अपने नाइले नबो आमी खान लगा संडे इफले आगिना प्रीचिंग करि दिबि कोना आमी रुकिबि आलो रुकिबि मन साइते तकन लगा कंफर्मेशन आलो रुकिबि कोइना आमी रुकि ताते पासर मो बाकी आमी टेक्स्ट करिसे Reverend Yangphong text radde hoy program banagina dibo koatemte he ami acha ami jabo na paribo ifale confirm hoise kogina na jaose saigina pisi kusi paise apuni kan iman manu itabi young people iman young manu khan youth khan itabi isor karane thirsty aru hungry na bhuk lagigina thaka tu saigina pisi kusi paise dei bisi kusi paise isor na charibi dei na charibi Akide Bible purate koise Revelation 22 verse 12-13 te joldi ahi ase de reward logina ahi ase ami reward logina ahi ase koise ahi ase de tai ahi ase tai ahi ase de Jisu Krista to wapas ahibo kanisna ahi ase olibi ami khan tai ahi ase koina kuna thakibno hoy
tayar kurigina thakibi, ready kurina thakibi. Get yourself ready to meet the Lord. Anytime ready kurina thakibi. Amikan confuse khai thake konoba reward aru salvation na lop confuse khai thake. Amikan reward koil ami salvation aru reward to bisi manu confuse thake. Salvation is free. You cannot earn. Kitebe kamawa na pare bodai to jani mo lage. I want to a little bit clarify this. Salvation to free aside kitebe apuni salvation to heaven de jabole Jisu Krista laga manu hobole Jesus logote Jesus laga manu hobole Ishwar laga manu hobole karne heaven de jabole to apuni kitebe kinibo na pare bodai. Kiman kam kuril bi kamawo na pare bodai to jani be. Number 1, it is free. Free to free aside na kile free dise cross de moriso amhan karne tai freely amhan karne mori dise to tate aku apuni ikkubi na kuribida aru ikkubi na dibidai tate ikkubi add na kuribidai khali biswas kuribidai biswas believe kuribe faith thakibi sabse popular sabse common sabse strongest Bible verse. For God so loved the world that he gave his only son, whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life. John 3:16 te hodai Sunday school prabi pura amikhan itu pure janise to aru ku kobo nai to believe kuribi tite na harabo gose. Itu pra salvation is free. You have to just believe it and receive it. Holy be reward Allah kaside. Reward to Christian laga reward to Allah kasharu. Itu to kama bole paribo dei. Ami salvation pa pichite ami chotto kam kurili bi ishor karne sob jama kuribo goche sob jama kuribo goche. Sob to apuni laga account e thakibo. Ekta bi na harabo. Apuni paisa laga box saving box e 1 taka 2 taka 5 taka 10 taka 100 इनका लगा निसना है अपने लगा अकाउंट अलग रखे असदे हेवन ते salvation pa manu khan karne सब भी ताई को की गोसे ठंडा पानी लगा ठंडा ग्लास लगा एक ठंडा ग्लास एक ता मनु के ईश्वर काम कुरा मनु के दिया तो भी reward na harabo ka tu reward to अलग असदे. There are 5 crowns. American 5 crown asde crown Bible de 5 crown pabo incorruptible crown ekta righteousness, crown of righteousness, crown of life, crown of glory, crown of rejoicing. 5 crown aside. Will there be any star in my crown? Amikan gai thagina. Will there be any star on my crown? Crown of Portibia Rook star dibule sebula. Itu tu gana hai se amina jane olibi crown tu pabule hai se. Kam kura manu. Isor laga nam te kam kura, isor laga kam kura tu sab crown अलग crown पाबो कैसे pastor काम करा ईश्वर ला काम करा shepherd काना भी crown अलग कैसे torture कोई ना ईश्वर काने दुख कोई ना थका कान भी crown पाबो कैसे ताई आही बोले रुखी थका कुछ भी ना रुखी थका करने भी crown अलग कैसे crown सब अलग कुन वाला तो किसी ने crown पास सब कुनी का लगावो बहुत अजी तू लगावो काली तू लगावो कि ना कुन वाला तो crown पास सभी पाबो दे कुन वाला तो खाली हाँ खाली अमी तो पाने high school दी पुरा दम दे school पुरा दम दे American Satikan sports ball pura khiribol pakakan logote sorte boile alchi lagete prize distribution pradante na kunba laga to nam to bar 100 meter race ko tala nam ko jabo anibo itu lagate gula tai jabo anibo ami to khilibo na janile sai thaki bole alchi bi lage boi bole sorom bi lage na inika ek din to isola kham kura manukan kun bisi crown paise tala sorte boile bisi sorom khabo de apni crown karne kama bi de salvation karne to kama bole na kuribi salvation to tai free dibo de apne ke holi bi crown karne kam kuribo tai moside holi bi ekta tu aro condition ekta ase 1 Corinthians te likha ami khan ki kurise isola kam ki kurise sob tu jola gina sabo koise aro test kuribo koise de test kurina sabo koise tu itu to apuni la to hossa pura kurisna ene nam pura kurisna bahar te dekhabole kurisna jolai gina satemte kunmala to kher nisna jolai gina khatam hobo koise kunma to lakri nisna jolai gina khatam hobo kunmala kun laga to jolai sile suna nisna na chandi nisna jolai lebe na hara thakbe itu laga he lobo koise de itu karone kurat debi hossa pura koribo lagi de noile beshi kurise kogina aile bi jolai sile alop pe ulai sigole aru itu bi to soromasil na. So we should know the difference between salvation and reward. Okay, salvation too you can never earn. It is by faith, by grace, through faith. Okay, by grace through faith. Apuni ke morom kura tu isor pra morom pra
আপুনি ভাল কাৰণে দিয়া নহয় দেই আপুনি ভাল কাৰণে দিবলৈ নহয় salvationটো আপুনি ঈশ্বৰকে বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণে তাই আপুনি কাৰণে মৰিছে কত বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণে আপুনিকে মৰম হৈ কিনা দিবলৈ আছে কৈছে grace means undeserving না unmerited love আছে তো unmerited love আপুনি পাবলৈ ঠিক নাই পাবলৈ তাই কিনেকা পাইছো তাকে কিলি দিছো কলে আমি দিছি তাইকে এনেকা কোৱা নিচিনা unmerited love আছে দেই এটো আমি খান পাক্কা ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে নহলে বেছি মানুহ কনফিউজ খাই তো কাম কৰি কিনা কি কৰি কিনা ভাল কাম কৰি কিনা salvation কামাব কয় এটো নহয় salvation কামাও না পাৰিব salvation to free gift আছে আজি ৰাতি আপুনি খান লওঁতে একটা কিবা বিক্ৰী কৰিবলৈ আছে আমি লা প্ৰডাক্ট বিক্ৰী কৰিবলৈ আছে দেই product বিক্ৰী কৰা খান কিনে কৰে এডভাৰটাইজ বেছি ভাল ভাল কৰি তো সবই আপুনি দোকান দেখিবা লব যাইলে তাকান ইটো সবই তো ইটো বিতিকা আনেকা কৈ কিনা আপুনি পলাব না পৰা হয় না আমি বি নিকা কৰি চাব দেই আমি লা আপুনি কিনিব না কিনিব আপুনি কিনে ইটো কিনিছে বলে লাইফ টাইম তে আপুনি আল্লাহ কৈ যাব দেই from tonight you are going to be changed your life will be totally changed if you can buy this product okay now let me read from the word of God bible de purbo de bible de Matthew chapter 4 verse 4 Luke chapter 4 verse 4 same ase de itu same ase ami kinega itu are itu to kinega hoisho koina ami asroit lagise de holibi itu dita to same chapter same verse ase but he answered and said it is written man shall not live by bread alone but by every word that proceeds from the mouth of God Luke chapter 4 verse 4 to be nikah today same as Matthew chapter 4 verse 4 ami khan bishi manu kile revival kurikina revival khotom hoikina aru ekdin din thakibo poila laga jagate aru giri jay kali brother ipe laga testimony hunise charibo kobo aru 1 mahina 2 mahina thakibo aru wapas khai jay mudu taru jay aru 6 mahina 2 mahina 3 mahina thakibo aru bemar hobo aru isor charibo kobo aru wapas jay apuni kan decision lobo apuni kan nakuribo ajibra anika kuribo kogina besi manu decision loy de crusade te camp te decision loy de hoili bi gorde wapas jatemte ek din dui din thaka pichite revival laga degree to lop namisi koile kamte wapas jatemte thanda hoikina poila laga jagate aru wapas ja bisi thakide bisi ola itu karone ami khan kam thakili poila nisna ase itu kwabi honi thakide eto manu change ho koi na hoy bisi manu enika life te dikha do itu aside kile koile ami apna ke ami find out kura ami bisari gina pa laga answer ko de we are very prayerful Christian but we are not reading Christian bible na pura manu khana aside ami khan bible na प्रार्थना तो बेसी करे दे ami khan प्रार्थना तो fasting ni बेसी करे दे होली भी ईश्वर ला कथा ना पूरी दे ईश्वर ला word ना पूरे itu tu man shall not live by bread alone but by every word that proceeds from the mouth of God manu tu khali mangso bhat pra na jinda no hobo biscuit pra jinda no hobo holy bi ishor laga mukh pra ula kotha pra he bachi koise ami koi thaki na ami khan life to spirit soul and the body gaw mangso tu ek din fasting kurile ekdom duk paina kanya ho jana ekdom kamjor ho jay na bemar manu no hoile bi fasting na kurile fasting kuri ase noile bi ami bemar hoise na hoile tu kun bi 2 din 3 din to bad na khoina to ne na boi to 2 din 3 din bad na khagina thaki jase gole tai fasting kuri ase na tai bemar ase ekta to ase to ami khan gaw mangsote fasting kuratemte hoile bi 3 din fasting korle alop to tai duk hoi jay na
4দিন কৰিলে দুখ হৈ যায় না হলিবি কৰিব না কৰি থাকা পাৰি থাকে হলিবি মানুহ 3 দিন ভাত নাখা হৈছে গলে আইসিইউ তে থাকিব দে আইসিইউ তে 3 দিন মানুহ ভাত নাখা হৈছে গলে আইসিইউ তে থাকিব দে কিতেবি মানুহটো 3 দিন ভাত নাখা বেমাৰ মানুহ নহোৱাটো 3 দিন ভাত নাখায় না এনেইতো নাথাকি দে বেমাৰ মানুহ 3 দিন ভাত নাখা হৈছে 4 দিন ভাত নাখা হৈছে কিতিয়া মৰিব এইটো ৰখি আছে দে ভেন্টিলেটৰ থাকিব না আইসিইউ তে বহি কিনা কিতিয়া মৰিব না এনেকা ৰখি আছে দে কিনেকা তাইলা খবৰ কিনেকা 3 দিন হৈছে ভাত নাখা হৈছে একো বি নাখা হৈছে তো ৰখি আছে দে যাবলৈ ৰখি আছে ইনিকা লগা কেছ আছে দে গাঁও মাংসটিটো তো আমি খান আত্মা লগা ভাতটো ঈশ্বৰৰ কথা আছে কৈছো তো বাইবেল দেখ ভেৰি ক্লিয়াৰ আত্মা লগা ভাতটো ঈশ্বৰ লগা কথা আছে কৈছো তো কিমান জন ঈশ্বৰ লগা কথাটো খাই থাকে আত্মা লগা ভাত কিমান খাই থাকে কোনবা লগাটো এতিয়া আমি গান চাব পাৰে কইলে আইসিইউ তে বই থাকিব দে আইসিইউ তে কোনবা আত্মাটো কিলে 1 মহিনা ভাত নাখা হৈছে তো 1 মহিনা ভাত নাখা হৈছে তো আত্মা লগা কোনবা লাটো 1 সাল ভাত খা নাই দে 1 সাল ভাত নাখা কোনবা তো বাইবেল भी নাই দে গোটে বাইবেল भी নাই দে আরে আত্মা লগা ভাত নাখায় না কিনেকা আপুনি দুশ্মনকে খিলিব পাৰিব কিনেকা আপুনি দুশ্মনকে জিতিব পাৰিব হ सतान भी बाइबल तो जाने दे ताई जाने तो आमी को वो पीछे दे अपनी लगा ताकत सबसे ताकत हो बोले आमी kan ताकत हो बोले अपनी ईश्वर ला कोथा तो अपनी खाए ना खाए पुराए ना पुरे आमी kan चर्च से आहे कि ना पास्टर परा प्रीचर परा अपनी की ईश्वर ला कोथा कुआया तू अम्मा बाबा परा बात तू इनेका करिगिना मुख खुलिबी करबी कोइना अम्मा बाबा परा मुख ते बच्चा ते भात खिलाए ना इनेका आसिदे अपनी निजे परा उठाई के ना खातक अपनी तो बच्चा आसिदे इतेबी if you don't read the word of God yourself and meditate in the word of God you are still a baby Christian or a very very weak Christian a sick serious एकदम सीरियस हो गया थका लगा एकता मानो आसिदे निजे उठाई के ना खावना परा हो सकले तो बड़ा बीमार मानो के कह मुखली आलो एक बार कौन की खिलाई तू बच्चा खान নহলে বেমাৰ মানুহ কি খিলাই না যদি আপুনি কি ইতে বি মানুহ পৰা হে খেলা তো হে খাই থাকিছে কইলে প্রিচার পৰা টিচার পৰা পাস্টার পৰা খেলা তো হে বাইবেল লগা কথা খেলাই দিয়া তো হে ইটো হে খাই আছে কইলে আপুনি বেমাৰ আছে নহলে বাচ্চা আছে ইতে বি আত্মা সাইতে ইটো কাৰণে अपनी निजे परा ईश्वर कोथा पुरिबले ना पारा तक निजे परा ईश्वर कोथा पुरिकिना अपनी के इतु परा पालिबले ना पारा तक तो अपनी त्याबी you are still a little baby or a very sick patient in ICU इनका त्यासे गुना जानी भी दे अमेरिकन बाबे बाइबल तो की बच्चा तिंदा पुरा आसे तो पहिला पुरा आमी कोना बा आमेला चर्च मानो कि ना पास्टर किताब तो बाइबल ने दूसरा प्रयोग कोई ना बाइबल तो सब मानो भी जाने तो ना बाइबल तो सब मानो भी जाने तो ना आश्चर्य लगे हमें निका कुआ कान की तो बाइबल जाने हमें kan बाइबल जाने अपनी 1000 years 1000 साल दुनिया ते थाकिली भी बाइबल ना जाने वो दे ना पढ़े वो 1000 साल दुनिया ते जिंदा थाकिली भी बाइबल तो बार खुली ना पुरीली भी पूरा बुझी बोला अपने ना पढ़े वो दे इतु ईश्वर लगा मन याद ऐसे तो सब ऐसे तो याद है एग्जाम्पल को वो मन कौन जाने मन टाउन तो कौन जाने सब मनो जाने ना मन टाउन ते घोर किमान ऐसे मन टाउन ते घोर बितर दे की सामान ऐसे एक ता घोर दे मन टाउन घोर बितर दे सामान किताब किमान ऐसे एक ता घोर दे किताब ला बितर दे की लिखी किना ऐसे मन टाउन ते किमान मानो ऐसे कौन ऐसे ताकला नाम जाने अपने मन टाउन जाने को पारे वो इनका ऐसे तो मन टाउन जाने कब तो ओली भी बितर की ऐसे सब ना जाने तो अपनी अल्लाह पे ना जाने तो एक था सही ना सब करे ना जाने तो अपनी बाइबल तो जाने बाइबल जाने एक ता दुईटा वर्ष जाना करने बाइबल जाने कोई ना था तो न हो तो 1000 साल अपनी थाकिली भी बाइबल तो पूरा बुझे ना पारे वो दे
पूरा बुझियो ना पारिबो बाइबल तो आमिखान कारणे सबसे तागत एकटा हाथियार আছে কত জানিব লাগে দেই सबसे तागत हाथियार एकटा আছে দেই তো আমি আজি মর্নিং কইছি না Ephesians chapter 6 verse 17 take the sword of the spirit which is the word of God কইছি তো আত্মা লাগা দাও তো লবি কইছি তো তারওয়ার তো দাও itu দাও লবি কইছি তো কি আছে এটা আত্মা লাগা দাও তো ঈশ্বরলা কথা আছে তো আমিখান प्रार्थना कुराला क्रिश्चियन আছে ওলিবি ইতু না পুরালা ক্রিশ্চিয়ান আছে কইলে একটা সোলজার একটা চিপাইদু বন্দুক না ধরিকিনা ডিউটি করা নিচিনা আছে দেই प्रार्थना একলা করি থাকে হলিবি বাইবেল না পড়ে বাইবেল হুনাবে না হুনে হইলে তো আমিখান জার্নি যাবলে আছে একটা বস্তিতে যাবলে আছে হলিবি রাস্তা না জানিনা যা নিচিনা আছে দেই प्रार्थना একলা করে থাকে হলিবি ঈশ্বরলা কথা তো না পুরে ঈশ্বরলা কথা তো না জানে কইলে আপনি কথা তো কই আছে হলিবি আপনি লাগা একলা চুপচাপ আওয়াজ না হনি না কথা কোয়ানিস না আছে দে কিলে বলে আমিখান प्रार्थना করা তো ঈশ্বরকে কথা করে আছে তো ঈশ্বর কথা কত শুনিবি না এতে ঈশ্বর লাগা কথা কত শুনিবি না আপনি না শুনি তো তাই কথা কত না শুনি আপনি কই থাকিব আমি কই থাকিব মাঙি থাকিব কই থাকিব তাই কথা কত শুনিবি না কালি কান্তে না কবো তো কান্তে প্রা না কবো তো এতে প্রা কবো তো যিশু খ্রিস্ট আমিখান লাইফ সব মানুষ টেম্পটেশন কারণে গিরি যায় তো না সব মানুষ টেম্পটেশন গিরি যায় তো না ভালো বকে না যাইলে গিরি যা তো কি কারণে যায় টেম্পটেশন দে সাতান প্রা গিরাই দিত না কিলে ইতো না পুরা কারণে আছে তো ইতো না জানা কারণে আছে তো যিশু খ্রিস্ট 40 days and 40 nights fasting kurigina ola temte কি করেছে সাতান তো জানিস তো তাই ভুক লাগি না আসে কত তাকে চেয়ার দিকে না ফ্যান দিকে না ঘুমাবলে বিছনা দেওয়া না হয়তো তাই ভুক লাগা তো জানিস তো ভুক লাগার কারণে ভুক লাগলে কি খাবলে লাগে ভাত খাবো লাগে তো এই আপনি ঈশ্বরলা বাচ্চা হইলে আরে ঈশ্বরলা বাচ্চা তো তাই জানে হইলিবি তাইকে এনে হিলাই দিয়া আপনি ঈশ্বরলা বাচ্চা আছে বলে ইটো পাথরটো লৈ কিনা ইটো পাথর লৈ কিনা আপনি ভাত বানাই বিস্কুট বানাই না খাবি তো এই সাতান ইট ইজ রিটেন আরে যিশু খ্রিস্ট সাতান মার খাবো দেই মার খাবো যাবি আমি ঈশ্বরলা বাচ্চা আছে জানে কবুলে আছে তো যিশু খ্রিস্ট এনে কব লাগে তো হলিবি তাই কি কৈছে লিখি কিনা আছে দে বাইবেল দিয়ে লিখি কিনা আছে দে itu kote likhina ase Old Testament ase to Jesus Christ laga time to New Testament ola nai to na Old Testament te likhina ase to Deuteronomy chapter 8 verse 3 te likhina ase to it is written man shall not live by bread alone but every word that proceeds from the mouth of God Deuteronomy chapter 8 verse 3 te thaga to Jesus Christ to quote korishi to Bible to quote korishi to are ta ishorla bacha ase to ta satan ke mari diu paribo to khedai diu paribo to holibe Bible pra he tai satan ke reply dise to और नेक्स्ट डे सतान तू टेंपल लगाओ पोटे उठाई किना हे सतान की कुछ जाने बेसा भी Psalms 91 verse 11 और 12 तो ताई जाने ऐसे तो सतान भी जिसु के साथ यारो उठाई किना चलो तदे जाओ उठाई से ताई की कुछ बाइबल ते लिखी किना आसे it is written कुछ दे it is written बाइबल ते लिखी किना आसे अपनी ताते परा गिरी लेबी ঈশ্বর পৰা আপুনি কি এঞ্জেলস পাতা কিনা ধৰি লব কত লিখি কিনা আছে হ কৰি চাবি না তাইবি সাতান বি বাইবেল জানে তো ইট ইজ রিটেন কৈছে তো ইটো লিখি কিনা আছে তো আপুনি জাম কৰি আপুনি গিৰিছে কলিবি তাই আপোনাৰ ঠেংবি পাথৰ ছু না দিব কৈছে তো লিখি কিনা আছে তো আৰু যিশু খ্ৰীষ্ট কি কৈছে সাতান চাৰিবি হ যাবি হ ইমান তোকে হবি তো কোৱাবি কোৱা নাই তো তাই কি কৈছে আৰু ইট ইজ রিটেন itu likhi kena ase Deuteronomy 6:16 te apuni laga ishor ke apuni tempting na kuribi na thokabi koi na likhi kena ase ho satan sabi to Bible laga hai tai quote kurise ho third time te
third time te Satan tu aru tai ke ami apune ke pahar te loi jaise pahar te loi na itu pura dekhi ase na itu dekhi ase na sob to apune ke debo ami ke girigina worship koribi to ekbar ami ke ekbar worship koribi to kile Satan tai ke worship koribi ko ase itu dibole karone jane tu ami koisina first din pra koisi to Adam aro Eve tu tai jujun ke dia tu tai jujun ke chola bole dia tu temptation te gira karne Satan la hat te jaise to dunia tu the world was in the hand of Satan ase to Jesus Christ cross te na utha tok cross te utigina right resurrect na hua tok tu Satan pra control kota kisi to itu pra Satan koisi to ami ke worship koribi ami sob dibo apune ke koisi to Jesus Christ ki koise aru ki koise Jesus Christ it is written likhikina ase ho Deuteronomy 6:13 quote korisu aru tai Deuteronomy 6:13 apuni laga ishor ekla ke he apuni worship koribo kon ke be worship na koribo ishor ke he worship koribo ho koina Satan ke aru koi disu do itu bije ki hoise Satan jaisi to polai jaise Satan tu apuni ke tem koribole aha temte apuni ki koribo lage Satan it is written it is written it is written kobo lagi to apuni ishor la kotha pura tai ki reply dibi na awas na olale bi mon ti hole bi bible te nikal likhina ase to kotha apuni janisi gole apuni mukh pura no hole bi mon pura koisi gole Satan tu pola bole ase de hole apuni na jane le kinia kobo ki likhina ase ki jane apuni na puri likhine ka janibo itu karne Satan tu na kun pra taila ishor la kotha bisi jane monde rakhikina ase itu ke tai bhoi lagi to jor pra hala kurina patna kora karne bhoi na tai to ishor la kotha te likha tu jana manuke ishor la kotha kun tai monde rakhina ase to ke bhoi lagi to tai David pra koise Psalms 119 verse 9 te apuni laga kotha tu I have hidden your words apuni laga kotha tu ishor ami laga mon te luka kina rakhi ase ho I have hidden your word in my heart so that I may not commit sins against you apuni ke golti kuri na dibole pap na kuribo karne apuni laga kotha tu ami laga mon te luka kina ase ho koise David Bible te koise how can a young man keep his ways pure Kineka Joan chukri tai laga rasta tu sapa koribo paribo sapa rakhibo paribo Psalms 119 verse 9 te koise age laga tu Psalms 119:11 next laga tu Psalms 109 ase de the first one is 119:11 the second one is 119:9 apuni laga kotha khan tu ami laga apuni laga kotha khan tu ami rakhi lua pra ami young man young woman can keep their ways pure koisido itu pra ami khan rasta sapa rakhibole karni tu ishor laga kotha pra nohoile tu na ami khan digdar ase ho itu apuni khan alop seriously babina kuri sabide without the word of God in our lives without reading the word of God without keeping and treasuring the word of God in our hearts it is difficult to keep our ways pure and clean ami khan sabse alsi tu na sabse alsi tu bible puri bole hai sabse alsi ase to dusra no hegina ami khan bisna pra utha logo ase kale ki duri thake bible na phone ase ki first sai thake honestly pilola sorte phone sob rakhina ase to utha logo status sabuna whatsapp sabuna ki sabole se sabuto na young people Satan tu bisi chalaka ase ho ami khan mobile te phone bi app tu bible tu phone te bi lagao pare holi bi ineka na kuribina ineka lawa ki ineka la ki nibina bible ki nibina phone tu ami khan 30,000 laga ase kori bi wow kobole nai to amela phone to 30 pra loise ho 40 pra loise ho kori bi oh hoi
그냥 사볼래 했을 바이블도 엄밀하나 이또 바이블도 잘 하자 되시고 그죠 와우 만담 바이블도 잘 하자 그래 비시 담으시나 바바나 kurebina itu ke if you start falling in love with this I tell you your life will be totally transformed. Joshua chapter 1 verse 8 Joshua chapter 1 verse 8 देखिए कुछ young people अपने ला माखन आमिखान लोगों काली पुरुषों काली आरो आजीबी ऐसे दे आमिला चुकरी एग्जाम दिबोले ऐसे हो NPSC NSS भी दिबोले ऐसे हो आमिला चुकरी इतु कुरे ऐसे pray कोले बिशी मनो ऐसे दे. You want to be successful, right? You want to be successful मन हो बोले मन की कुरा के Bible दे सबे तो Joshua chapter 1 verse 8 की कोई Amilaga kothatu day and night. Meditate in the word of God day and night. Koshito. Isrola kothatu monti rakhibina din bor din rat tum monti rakhibu. And you will have a grand success. Koshito. You will be prosperous. Dhuni bhi hobo, paisa bhi bishi thakibo. Aro apni success hobo. Koshito. Bible dena principles ase principles. Talaga principle ase ho. Apni itu kuribi. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kushito bisas na hoy. Psalms Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kushito. ईश्वर के विश्वास था कि ईश्वर के है आगे अपने respect करेले अपनी knowledge पाबो कुछितो. Success बोले मन हले ईश्वर ला कोता तो day and night पूरी भी कुछितो. There is principles. Principles means light switch जलाइले light उलाइ थके. Switch off करेले off हो जाबो. It's very simple. यदि स्विच ऑफ करिले आवाज ना ओलाय जाबो स्विच ऑन करिले ओलाबो स्विच ऑफ करिना ओलाय तो ओलाब त नहो त ना इतु तो रंग আছে তো बाइबल ते अपनी इतु करिबी इतु पाबो इतु करिबी इतु पाबो इतु करिबी इतु पाबो तालागा promises ताला principle हजार আছে Joshua chapter 4 verse 6 देखि কৈছে Joshua chapter 4 verse 6 देखि কৈছে My people are perishing because of a lack of knowledge. Amilaga manukhan biya hoi jaya se ho harai jaya se ho amila manukhan kile knowledge na thaka karne kila knowledge ko ase science naga arts laga computer laga knowledge ko ase itula kwan hoi de the knowledge from here isor laga knowledge isor pra ki rakhina se itu knowledge amekhan na jana karne amila manukhan to destroy hoi ase biya hoi jaya se ho kuch de Manukhan Bible pra principles bisi loi de business kura manu yete pra Bible pra bisi pai kena ase de John C Maxwell ekbar tai China te manu 2000 thaka business manukhan China te to Christian manu nai pura dosra manu ase to na tai leadership la training kuri na itu principle kwadam te ekta manu bra Can I ask you ekta kiba hudi bude अपनी जो कोते बरा पाए हो इतु खान तो टीचिंग खान कोते बरा पाए छे कुछ अपनी कोइले अपने कुछ ना पावो कुछ ताई तो क्रिश्चियन मानो छ तो कोबी तो कोते बरा पाए कुछ ले from the Bible everything is in the Bible I am the Alpha and Omega God is for laga knowledge so अपने किले underestimate करे छे हो yet nothing is new under the sun कुछ ना Nothing is new under the sun. Ecclesiastes chapter 1 देखो तो दुनिया ते इकु भी नतुन नाय कुछ तो अमेरिकन बाबिसे इतु नतुन अमेरिकन बाबिसे इतु भी नतुन कंप्यूटर नतुन आछे बाबिसे नहले भी रॉकेट नतुन आछे बाबिसे एरोप्लेन बना तो वाओ बाबिसे सब आछे तो दुनिया ते खाली जमा करिगिना आनिगिना असेंबल करू ना पराय आछे तो पहिला परा एक तबे इकु भी नतुन नाय तो सब आछे तो If you take this word seriously, अपनी तू कोथा तो बिशी serious पर अपने life ते चलाओ पड़े चुके temptation आही भी अपने life ते की आही ले भी अपनी तू लागा कोथा इसरोला कोथा तो if you start falling in love with this and spend your time every day, I tell you, you will be very successful. You will be very, very successful. Every successful people, they read and spend time in the Word of God. आमी लगा एक ता फॉर्मूला आसे NBP कोई था क्या आमी NBP No Bible and prayer, no breakfast and play. आमी बाइबल पूरी किना किताब बाइबल पूरी किना पढ़ना ना कुरा तो कितने भी breakfast ना खाए
भार जाबले होलिबी कत जाबले होलिबी मॉर्निंग 3 बजे उठिना जाबो होलिबी फ्लाइट পৰা বেৰাবলে সে होलिबी বাইবেল পঢ়ি কিনা আমি প্ৰাৰ্থনা নকৰা তক কিতেবি আমি ব্ৰেকফাষ্ট নাখায় আমি ফুটানি হকিনা কোৱালা নহয় होलिबी ডিসিপ্লিন স্পিৰিচুৱেল ডিসিপ্লিন আছে এইটো স্পিৰিচুৱেল ডিসিপ্লিন ঈশ্বৰ লগা কথা পুৰাটো মেডিটেট কৰাটো সিৰিয়াসলি কৰাতে ঈশ্বৰ লগা কথা দে আমি আপুনিকে কি লাগে দিব কৈ আছে তো তেলা প্ৰিন্সিপল আছে তো আপুনি সাকসেস হ'ব আপুনি প্ৰসপাৰাছ হ'ব কৈছে তো আপুনি কৰি চাবে না বিশ্বাস নহয় বিশ্বাস আছে গলে কৰি চাবে না আপুনি ঈশ্বৰ লগা কথাটো একদম পাৱাৰফুল আছে আৰে বাইবেলটো তিনটা কন্টিনেন্ট পৰা লিখিছে ইট ইজ ৰিটেন ফ্ৰম আফ্ৰিকা ইউৰোপ and Asia tinta continent pra likhise 40 authors pra likhise manu 14 isna pra likhise 1500 years bible likha to 1500 years nije laga ja pra likhise kon bi joma kurigina enika kurigina joma kurina ta aibi apni tu likhibi apni tate ko tomale ami pra itu likhibo enika ekjon jona copy kurina likha nohoi de konoba tu raja ase king pra bi likhise servant pra bi likhise doctor pra bi likhise fisherman pra bi likhise prophets pra likhise alag manu shepherd saguli sa manu pra bi likhise alag likhise hoilibi itu kan to sob jama kuri na ahina lagaisile ekjon pra likha nisna hoise to ekjon pra likha nisna ase de kile actual author to ekta ase na ekta manu he ase to itu ishor pra dia ase to ishor pra itu logina likhise apni likhibi tu apni tu likhibi apni tu ishor laga atma pra ekjon cholai khina likhise to asol sob ishor laga matha pra ola ase to ishor laga mon pra ola ase to itu karone my brothers and sisters I can give you a very important advice follow up of your revival camp is to read the word of God promise that you will have to strongly commit yourself that I will read the word of God every day before I do anything ami isor manuhan ami kitab poribole time na ho bible poribole time na de 5 minute pi apni shuru koribi ek din pra 2-3 chapter na poribi start with 1 verse 2 verse pra start koribi ekta verse 2 verse pra start koribi ek din pra ekta kitab khatam na koribi ekta habit kori lobi aste pura increase kori thakibi meaning bi na jane bode kono ba to apni khan proverbs te start koribi psalms te start koribi na john te start koribi matthew te ki te koribo se apni koribi to kan te age start koribi kori thakibi habit hoi jabo de apni ani ko hobi jita apni isola kota pura apni la mon te borta hoise gole na apni alak mano hoi jabo de apni la wisdom alak hobo de alak hoi jabo sai thakibi manola bitor jadiba alak hoi jabo leader kuriba alak hobo apni kitab puriliba alak hoi jabo apni bisas sugina kurile isola kota ko the fear of the Lord is the beginning of knowledge ko chito Denzel Washington apni jana Hollywood la actor Denzel Washington tai braki koise apni kan bisna te gumabole jatem te sleeper to alop dur rakhibi bisna chite koise to jab bisna chite alop dur rakhibi kile gole apni utha dem te sleeper lo bole nika jadem te nil kuri na ishor ke first lo kuri bi koise tai braka put God first apne life te God first hobi de not your boyfriend not your girlfriend put God first apne life te apni ishor ke first dikhna apni jabo pariche bole I tell you will be different aru church te na ha na koribi de whatever it cost you church te bi ahibi de aji apni commit koribole ase I know some of you are really going to do this apni hosa koribole ase tu konba young people ekla no it is for everyone read the word of God American Bible to durigna ine ekta magic laga box isna durigna jadu na charibina puribina bujibina tati lobina itu habit kuribide itu kurise kula apne I tell you many young people will be government service pa bisi manu through kuribo if you believe in the word
believe in the word and you sincerely start meditating in the word of God, I tell you, many of you will be very successful in your life. Bisi manu successful. Formula asio formula. Formula thakido sopina. Itu formula to itu asio isobra kwa. Itu kuribide. Make it a habit. If you don't have a Bible, go and get the best Bible. Go and get the best Bible. English hobi, Konyak laga hobi, whichever you prefer. Jagina best Bible ekta kini bide. I want to first offer a prayer. Okay? Ekta pratna guru manaside. Niche de na jagate. Aji last rati ase hame bitik prakko gina jabo boyo aside. Let us look to God in prayer. Heavenly Father, thank you for your word. Lord, your word is you and your mind, your plan, your principles, your blessings. Everything is here. Many of us, we don't want to read the word because we don't experience the word coming alive in our lives. But I pray that, Lord, may these young people who are here tonight begin to put their trust, their confidence in your word and begin to love your word from this night. And help them to make it a habit of reading your word every day, so that, Lord, they will be successful in their lives. They will be prosperous in their life. Father, just touch them and speak to them afresh today. Bless them, Lord. And help them that they will love your word more than anything. More than anything. In Jesus' name. Amen. Ajirati Arwa Mekta Kobole Montaga. Amikhan Matthew chapter 6 verse 38 to 44 te amikhan pabo. Jisu Krista yade dunya thagatemte manu hazar to tala pichidi birai. Ekdom bishi manu birai. Sabedo yate aji kiman asyo? Kiman hobo ami na jane. 3,000 thakibo bola na 4,000 thakibo bola. 15,000, 10,000 babi to kiman hobo? Inika tala pichi birai. Din bor birai gina ku na khagina birai thagatemte. Ekdin Jisu Krista sagina morom lagise. Bishi manu bat na khagina birai sudo. Tala disciples nge mati gina, hey, itu wange kiba khilabina. Oh, ki khilao parbo. Ku nai, dukan osor bi nai, itu wange kima kina khilao parbo. Jisu Krista bra koise. To ki ase apne han logote. Misali bito. Chukra ekta laga hate pasta loaf na bread. Aru duita mas thakise. Master, itu ye paise de. Itu chukra logot pra pasta loaf thakise aru duita mas paise. Boibodibi somanoge boibodibi. Patna kurise. Bak kuribi. Oisle roigina manu baba khan ekla muta khan ekla 5,000 আছে বলে তো মাইকি আর বাচ্চা মিলালে কেমন হবে কোন তো বাচ্চা দুইটা বে টানিয়া লই থাকি পারে তো 10,000 15,000 তো হইছে তো খাই না 12টা বাস্কেট আর বাঁচিছে কইছে তো what is that itu কি আছে মিরাকল আছে না মিরাকল কি নিকা তাই মিরাকল করেছে কি কারণে কোন কারণে করেছে there is a young boy who was willing to give everything that he has. Ekta chukura thakise ho, tar logode pasta bread thakise, duita mase thakise ho. Itu bi tai Jesus ke dile, itu kuribo kobi tai dubi na jani dai. Itu mas pura aru biscuit pura to taki dise kule to tai ini ka banai debu kobi tai kite bi dikhana hona bi nai dai. Hoile bi tai la kiman ase sob di dise tai. Bread ana to mas ana to pura di dise tai. रुकी हमें एक तो हमें खाबो लगी तो वेना रखिबो लगी तो असल तो तू सब देबो ना प्रो एक तो हमें खाबो लगी तो देबो लगी ताई तबे रखा नहीं तो सब दी दिसे तो ताई when he gave everything to God
Everything in the hand of Jesus. Jesus did miracle. He multiplied. Multiply kurishi tai. Multiply be 10 times no to 100 times, 1000 times kurishi to. Manu pas 10,000 manu khadu sabito. Jesus can multiply talents. Jesus can multiply what you have if you can hand over to him. Tai logote apni laga didi se kori na, tai multiply koribo de. He can multiply your talent and your gift. As long as you keep holding in your hand, he cannot do anything. अपने लोग talent गाना गा बोले, किताब पूरे बोले, अपने खिली बोले, की लगा ईश्वर पर अपने की gift दिखना है. And most of all, your life, अपने लगा life, be hand over करी दिले, he will multiply करी वो देता है, if you trust him. When you invest your life in the kingdom of God, God will multiply it. Tai multiply koribo. But as long as you keep it for yourself, itu chukura to nadibo ko gina rakhi dile. Itu din na. Itu amela ma para patai je. Amela tiffin. No. Ko na rakhi dile. Do you think that miracle will happen? Iman manola pet borta hobo babise. Iman mano khabo babise. Iman dangor asurit kam korina aji amekan 2000 sal biji dibi tala koda koi thakibo. No hoito. Tai didi se do. He gave it everything. Sob didi se do. Mark chapter 14 te aro ekta ami khan dikhiu pare. Verse 3 to 9 te Mary tu alabaster laga dabba te nerd laga tel ekdum dam laga 3000 dinari laga mane kiman achi tu 3000 la tu एक साल पूरा कमा तू 7 to 10 lakhs लगा दाम आशु कुछ आज कल ला साले एक साल पूरा कमाई लो आता है दाम इमान परफ्यूम गुन बहाल तू एकदम दाम मी लगा तेल तू लोगे ना जिसु क्रिस्ता लगा असोरे ना प्रंग बांगे ना तेल तू तला माथा परा anoint करा तू तला लगा जिसु क्रिस्ता के ताई पूरा तेल तू बांगे ना गुन बोटा होशी तो तला लगा disciples अरे किले बांगे से हो अस इबन दम लगा तो किले बंगा किना तेनिगा कुरिया से हो इतो तो बिक्री गुना पोर मानो दुखिया मानो की दिबुले पारा आसिले किने कुछो जेसु क्रिस्ता हे ना छुबी कोदा न करबी ताई इति आमे नते कोदा बिसी बाल कोता काम करिसिदे आमे कारणे ताई कोदा बिसी काम भालदा करिसिदे आजि ताई तू कोरा तो ना कोते इतु बाइबलला कोथा जेसु क्रिस्ताला कोथा इतुला कोथा जाबो सब तेताला कोथा गोबदे ताई भाल काम करा तो ताई तू दिन ते अरे भाभी तो मानुआ सुगले हमें इमान दाम लगा तो एक साल कमा लगा नर्ट लगा ऑयल तो इंडिया बरा है कुछ ते हिमालय ते एक ता किबा घास पाई कोई तू पूरा तेल उलाई कुछ ते नर्ट लगा तेल तो इतु दे मन दुर्बा इंपोर्टेड आसी हो अपने गन थाईलैंड बरा एक ता किबा निले इमान दाम इतु थाईलैंड प्राणी से हो इतु कोरिया प्राणी से हो इमान दाम लगा तो अपने कितने भी मानो के दिवले भी मन नहीं तो इंडिया पर इंपोर्ट करेगिना आहा लगा इमान दाम लगा तो अलो बोला कि ना इन्हें का करेगिना ताई कुरिली भी होबोले परा आसी तो ना अलो बोला कि ना जिसु क्रिस्ता के नाम पर भी कुरु परा आसी तो पूरा ना होली भी इन्हें का कुरिना भी ना हो पूरा बंगाई दिसु ताई तो पूरा आमे खाना का प्रॉब्लम we keep something always for ourselves. We don't surrender fully to God. Surrender pura ko na pare ho ame itu brai sora me kan chula na pare ho. Isor tu karna me kan chula na pare ho. Itu maki itu din inika kura karne aji tok 2000 साल पीछे भी तला कोता खोया से हो मेरे ला कोता. अपने लगा गुण बहालतू अपने काम करी ना गुण बहालतू अपने मुरी जा पीछे भी कोई था कि बोले लगा काम करी बोले जिंदा था कम दे पारी बोले ईश्वर काम करा ईश्वर करने दिया तू इक्कू मरम ना करेगी ना इक्कू मरम ना करेगी ना इक्कू मरम ना करेगी ना means don't keep aside anything ईश्वर आमी लगा माथा तो दिबो बोले आमी पूरा गाँव तो दिबो ना पड़े बोले एक तो थैंक तो दिबो बोले आमी तू दिबो ना पड़े बोले ईश्वर आमी लगा हाथ तो दिबो बोले आमी लगा थैंक तो दिबो ना पड़े बोले ईश्वर आमी अपने के पूरा सरेंडर करो बोले भी
Amela mukta lop kiba dala tu itu moram pra understand kuri bide. Amegan pura diwana para ho jaye ho isor ke. Pura diwana para ho jaye ho. Try kuri bina. Try kuri bina. Ami class 7 thaga dimte 1987 de. Class 7 thaga dimte crusade thagisi. Lanu longchar ke jane bola apni khan tu. Lanu longchar parent de crusade thagisi. Ami class 7 thagisi jente. Itu me tai pra, hey, whoever wants to serve the Lord. Apne ka life digina isor logo de apne kan life digina isor la kam kun kuru mo jame. Last bente barte boy je. Kun me na dekhe ami ke kharai se ami. Dikhabe na andra ase jeme tu. Light pi na de 1987 to light pi andra de boy ami hat utai se. Ami isor ke 1987 te lanu longchor laga crusade te ami isor la kam kuru bode gana ami de. Kun ki bi khudana de ami. Kun ki bi khudana ami. That was my own decision. Lanu longchor ami laga church te 3-4 bar aside uncle apne you will not remember. Apne mon din na thakibo to ami pastor kura beside. Ami brai mati gina ta ahi take. Uncle apne yet na kuribo to olibi it was in 1987 during parent crusade te ami la life disido apne laga crusade. Isor la kam kuribo ko na ami disido. Oh, अच्छा कोई ना टाइम के बेसिक कुछ पैदा कर मिला का तैला चुकरा नहीं सुना बाबा में कितना दुजन बात पर मिली किना था किसी लास्ट टाइम मेरा चर्च से तैला माइकी के लोग किना ऐसे हमें ताकि कुछ अंकल हमें के ब्लेस कर जी बिना तैला का नील डाउन करा मेरा माइकी दुजन तैला के ते नील डाउन करना ब्लेस कर जी ये तो बिचारा लोग बिजी देता है मुरी से को तो खबर भी बस्ती पर हमें के पता ही से दे लानो लॉन्चर मुरी से कोई ना हमें के खबर पता ही से दे हमें जब ना पड़ा उसे किले बस्ती ले जाकर ने इसरो के हमें छोटो दकान दे हमें इसरो लोगों ते पार्टनर करी इसरो हमें के अमेरिका जाओ दिबी ना की करने जाओ दियो से ना जाने वाले अमेरिका दे मन पॉपुलर है ना अमेरिका तो जाओ ले मन इसरो लेट मी गो टू अमेरिका कोई तो के अमेरिका दे जाओ ले लगा तो कोता है ना पैसा हिसाब से साइले हमें क्लास 1 पर क्लास A पर क्लास 10 तक तो सेकंड हैंड कपड़ा लगाए ना हमें किताब पूरी से कितने भी एक दिन में फर्स्ट हैंड लगा कपड़ा लगाना है सेकंड हैंड किनी ना बोगा कमीज किनी ना सेकंड हैंड पूरी ना लगाना क्लास 10 तक पूरी से हमें kan मानो नोइजन था करने बिसी था करने इसरोर पर रास्ता खुली कि ना हमें अमेरिका दे 3 बार जाओ पड़े से एक तका भी हमें ला टिकट ला दाम भी देना हमें एक तका भी हमें अमेरिका जाओ ले टिकट देना दाम देना मानो पर है सब कुड़ी कि ना इतने भी हमें नेक्स्ट ईयर हमें जाओ ले लगा प्लान है इतने भी 9 years अमेरिका जाओ ले वीसा आसे हमें होते हमें के नेक्स्ट ईयर आए बोले कोई था क्या इसरोर के अपनी दीबिना what you have you give your life इसरो के कमिट करी भी ना he will do it my brothers ट्रोपिकाना लगा जूस जाने ट्रोपिका लगा जाने ना कोल्ड स्टोरेज कोल्ड ड्रिंक्स बिक्री करे जाबी जगना बिचार भी काली ट्रोपिकाना कोई ना सब ऑरेंज जूस लगा था कि वो ट्रोपिकाना लगा कंपनी एंथोनी रोजी एक दिन चर्च से आएगा ना इसोर अम्मी के बिजनेस करी बोले लगा एक ता आइडिया दिबी ना अम्मी की बिजनेस करी बोले एक ता आइडिया दिबी तो अम्मी की तो आइडिया दी चुके अम्मी लगा लाइफ से अम्मी पातो पूरा अपने लगा अम्मी अपने लग के अम्मी वापस जीवो दे कुछ था इसोर बड़ा था कि ऑरेंज लगा स्क्वीज बना भी ऑरेंज लगा फ्रेश जूस बना भी कोई ना आइडिया दी सी था कि ताई तो कुरी गुना इंटरनेशनल लगा ब्रांड उसी तो ताई इसोर के ताई टाइट न होए 10 टाइट न होए ताई 50 टाइट दी था 50 100 ते 50 दी था ताई इनका कुरे ताई इसोर काम करी सी इसोर के ट्राई करी भी ना कितने बात इसोर आमी के इनका दिबी ना आमी तू दिबो अपने के I will give you back इपेट पर कलेज दला टेस्टिमोनी कुछ आमी के तू फर्स्ट पर होसा से बोली तू करी भी आमी के आमी अपना काम करी भी तो करी भी ना चैलेंज करी भी ना इसोर के भी आमी तू करी भी तो इसोर आमी के इनका करी दिबी तो आमी इनका करी भी तो God loves a radical thinker actually someone who really takes a step bold step Are you willing to give your life to Jesus? Are you willing to give your everything? I will give it. सब दी देवो आमी लगा मास थाका तो आमी लगा ब्रेड थाका तो सब दी देवो आमी लगा alabaster दबा तो बंगा के ना शो के दी देवो सब दी देवो ये कुबी regret ना करी बिना ये कुबी मुरम ना करी बिना ये शोर चलावो तो इतु ये शोर चलावो तो अपने लगा इतु हलीवा में खान अलग दिखना अलग तो रखी देवो अलग तो That is the problem. It's all so now. Itu killing na chari. Itu churi na rusi chari na. Rusi tu chari na killing rusi duru na asi ho.
इनका लगा हो जाए हो हमें खान ईश्वर के दिया बोले भी ऋषि तो हमें दूर किना रखा इनका हो जाए पेरी हार्लोट को किना एक मानो अमिता लगा किसा हुई जोले अमी किताब पे दिखी जोले भी ताला कुंतु वार लासे ना जान जर्मन और फ्रांस कौन इस ना फ्रांस और पर्सन वार कौन इस ना तू ठीक ना जान भी इतुला किसा तो अमी के पीस छुई सी ताला का कोता पेरी हार्लोट कोई ना ताई ताई चिपाही कुरी ना एक ता चिपाही था किसे चिपाही था तुमने ताई कमा तू ताई लगा पैसा कमा वाला तो पूरा ताई घर बनाई किना आमी रिटायर हो सी बोले इतु घरते आमी शादी करी ना थकी बो कोई ना ताई कमाए 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 किना घर बनाई ना रखा तू एक दिन साइसले ताला घरते पूरा थकन दुश्मन pra ताला दुश्मन खान pra बोट्टा ताते थकी से ऊपर दे pra साइसले इतु घरते पूरा दुश्मन घुसी ना थकी से ताई तो साई किना आया अमिना घरते निका थकी जैसे कोई ना थकी कैप्टन pra की कुरे जे की साय जे मारी बिना दिखा नहीं इतु आगे मारी दी बिना की लाग बुनो कैसे ना जाने दंगरोला से बोला साई किना बंग मारी जे पूरा जोले गोया well done good पूरा जोली से कांदा शुरू हो जाता है किलो कांदिया से दुश्मन सुरा सब मुरी से किलो कांदिया से खुशी हो लगे सर अमिला घोड़ा से तो आमी एक दिन रिटायर हो गया तते थकी वो कोई ना आमी कामा वाला पूरा बना लगा घोड़ा से तेलगा बेस्ट टाइप भी दी से तो ना तेलगा कंट्री करने होली भी आमी अमिला कंट्री करने दिया से हो अरे तेला कंट्री करने भी निका दिवो पड़े अपने ईश्वर करने की दिवो ना पड़े ईश्वर करने আজি ৰাতি আমি আপোনাক চ্যালেঞ্জ কৰিবলৈ আছে দে কোনবা থিওলজি পঢ়িবলৈ মানুহ আছে দে ইয়াতে ঈশ্বৰৰ কাম কৰিব হলিবি একদম সেকেন্ড থট আছে দে থিওলজি পঢ়িলে স্যালারি না পাব থিওলজি পঢ়িলে কাম না পাইলে থিওলজি পঢ়িলে ইটো কৰিলে ইটো না পাব ইটো না হ'ব আহা ঈশ্বৰৰ কাম কৰিব গলে এনেকা ডাউট নকৰিবি তাই পৰা সব সাপ্লাই কৰিব দে আপুনি কি লাগে बिसी मनोब्रा आमी के बिसी आमी पता नहीं कुरा लगा कोता भी कोना होले भी अमिला सदी खान कोट की पूरे बोले जा खान भी कितेबा कंपेयर करता है आमिला होते शरम आही बोले भी शरम लगी जाए इत्या किनु कोन बातो आमिला गोटे हाजिरा करू बोले आइदे आमिला क्लासमेट खान कोनबा ईश्वर ब्रा आमी के ब्लेस कुरा करने आमी थियोलॉजी पूरा करने दूसरा खान प्राइवेट फर्स्ट आमी गाड़ी किनी से दे अमिला निजी लगा क्लासमेट खान प्राइवेट सबसे आगे हमें गाड़ी किनी से दे हमें साया से तो कुछ पर थका ईश्वर काम करने थका सती खान भाई खान बोनी खान रिग्रेट ना करूँ कितने भी रिग्रेट ना करूँ ईश्वर काम करा तो कितने भी रिग्रेट ना करूँ ईश्वर अपने के फुल टाइम थियोलॉजी पूरी माती ले तो डोंट लुक बैक जिसु कृष्ण प्राप्त हो जाए कौन हाल मारी बोले हाथ लगाबो और वापस साबो बैक साइड दे आर नॉट फिट टू बी इन माय किंगडम पूछे दे कौन प्लो कराते हाल मारे बोले ते हाथ लगा कि ना और वापस इनका साइज बोले फिट न हो कुछ दे उलाइसे जैसे कुरी भी दे 100% जीवी दे गिव योर बेस्ट और ईश्वर के अपना लाइफ जीवी दे सरेंडर योर लाइफ देयर आर सो मेनी ऑफ यू हु कैन सर्व गॉड बाय बीइंग ए ऑफिसर अलग हुई ईश्वर काम करबले पारा बेसि मन आछे दे ईश्वर आमी के इतुते इसे पास कर दिबी ना आमी तो अपने के अपना नाम डांगुर करबो तो आमी हसाबे करबो तो ईश्वर आमी के डॉक्टर करबो ना आमी अपन लगा नाम डांगुर करबो तो ईश्वर आमी के इतु करबो दिबी ना आमी तो करबो तो ईश्वर आमी के बिजनेस लगा आइडिया दिबी ना Do you want to take this challenge इतु चैलेंज अपन ईश्वर दे लोबले मन ना मन है ना डाउट आसे इमान तो करले भी इमान तो दे दिले भी इतु तो न हो तो डाउट थका इनका थकले तो ना दिबी हो मानो कि किबा दिले भी पूरा मन न होइना दिया तो एकदम लोबले भी ओ छाबी नालो इनका हो ना আমি সোনারি যাবলৈ আছে গাড়ী মৰম পৰা আপোনাৰ দিবি না আমলা গাড়ী বিয়া হৈছে মৰম পৰা গাড়ী লৈ যাব দিবি না গাড়ী ঠিক নাই ও এনেকা আছেও আৱাজ ওলাই আছেও এনেকা আছেও কৈ কিনা ল'বি তো এনে দিলে আমি এইটোতো ল'বলৈ আলচি লাগি দেই ক'ব দেই
Lubina sati, Lubina, or Amela to open lunch, Lubina, with Cholo, Lubina Zodona, is organ they are to willingly divina. A good second thought not takivina, divina is organ challenge, is organ abani didisibule, is or abani get cholavoto. First, itula pray kurude, I want to pray for this. Whoever want to surrender everything to God, we will pray for that tonight first. And I'll come back to you again, okay? Next, we have still more. Kodomushina Kubide, Rukibi. Olivi Ajirati Apuni is orke, Divo is orami, Amela Tagato Puro Divo, Amela Talent Puro Divo is or. Amelo the Kia, I am surrendering it to you. No boina guruami, Ektavi doubt my boina guru Didi is or. Going up on it Takisi Bole, Ajirati Didivide. Kuribide. And don't forget that. Don't forget the day you give your life and everything to Jesus. Shall we do that? Can you close your eyes? Can bow your heads? ईश्वर पर अपनी ला लाइफ चलाबो कोले अपनी दिबो लागे अपनी ला हातेर हातक ता चलाउन पर्यो ईश्वर लगा काम गुरुबो कोले भी ईश्वर कारणे थाकिबो कोले भी अपनी हातक तो अपनी हे राखिबो कोले तो ईश्वर चलाबोले उपाय नै दिबिना आमी कि दिबिना गिव मी योर लाइफ आई विल टेक केयर आमी जाने तो अपनी ला लाइफ चलाबोले आमी हे चलाई दिबो हो अपनी ना चलाबे हो गलती होबो हो आमी कि दिलोबिना आमी चलाई दिबो तो ईश्वर के कुन दिबोले मनासे पूरा अपने टैलेंट अपने की गिफ्ट आसे कुन दिबोले मनासे ईश्वर के दिखाबे तो हाथ देउ थाके ना ईश्वर आमी बिजनेस करिलिबि ईश्वर आमी एग्जाम दियादिबि आमी थियोलॉजी भी पुरो नहलिबि आमी तु करिबो कोइना आमी एकटा डिसिजन लइछि कोले अपने आजाति तथापि तो आरो आसे ना नाय Thank God. Praise God. Praise God. अपनी की कोबले से कोबिदे सरो दे हमें पढ़ना करो दे commitment लो बिदे सरो दे दिविदे आजाती very clearly you have to ask God very clearly very specific एकदम specific हो बिदे ईश्वर हमें की तू दिविना को दे की दिवो कोली कोबल लगे दे अपनी ईश्वर तू कुरी दिबी ना आमी के की कुरी दिबो ईश्वर हुदिले अपने की कोबले आसे क्लियरली कोबिदे ईश्वर लगते क्लियर कोबिदे की कोबले से भावना कुरुलबी ईश्वर के की कोबले से भावना कुरुलबी की कुरी बोले आसे अपने ईश्वर लगते की मांगी बोले आसे नलबी ईश्वर के की दिबोले आसे अपने की दिबोले आसे Put down your hands. Hat namai lobi. Patna kuro boitia. They will pray, okay? Isor ke tu kobide ki de bola se Lord, I'm giving you this. I'm giving you this. I will do this. I'm making you this commitment tonight. Koina. Isor te kobide. Let us pray. Ekbar. Let's pray. Hallelujah, 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 Isor. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this young man and woman tonight. Lord, as long as they keep their life for themselves and with them, you cannot use them to the fullest. You cannot use them to the fullest. Only when they give it to you without any reservation, you can use them. You can use them. You can multiply. You can multiply just like you multiplied the fish and the bread. Lord, multiply them. Use them, Lord. Use them and multiply them. Without any reservation, as they give their talents, their gifts, and whatever, Lord, you have blessed them. Let them surrender it. Let them give it to you, Lord, without any doubt, without any reservation, Lord, so that they will see the result, Lord. Because you can never lie. Your promises are true. You will never lie, Lord. You will never lie. Whatever is mentioned in your word, they are true. They will come to pass. And let them know every word that promises for their lives. Lord,
We thank you for this young man and woman as they make the commitment tonight. Kunuba isor theology purigina full time apni gane life dibo kwabi aside isor apni jani aside huni aside ajati takan kyaru back step logona dibide kunuba tu business kurubo karne isor amike business kurubole laga dimak dibide idea dibide koina mangi aside kunuba exam de pass kuri dile isor apni apun laga itu kuribo koina commitment kurina aside isor kunuba ta laga talent pura apni ke dia aside isor apni loi lobide aru takan ke itu pahori bole na dibide pahori bole na dibi isor laga hati disi kure tai multiply kuribo tai para multiply kuri dibo kadu janibo dibide bisas hobo dibide doubt hobole na dibide aru apni laga isor apni laga kotha tu takan ke hodai puri bole dibole ichha dibide hodai puri dibo khane takan ke tu takan ke inspire kuri dibide. Thank you, Lord, the commitment that they have made. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ami hodai koi thake isor logate kiba mangibo koibo isor blessing dibina isor juje agena ki blessing lage ki lage koile apuni ki kobo kobole parbo na parbo ki mangi ase ki lobo ki lage isor amike gari ekta lage ho isor ekta to gari to dibina amike isor amike gari ekta kin lage ase ho isor pragena ki laga gari lage Maruti lage na Tata lage na Mahindra lage na ki lage ki color lage kun dola lage isor pra hudila apni kobole ase na nai isor amike ashirwad dibi kobo ki lage koile isor amike muta ekta amila husband karne bal ekta dibina kinega muta lage koile apni ki kobole ase amike maiki thik maiki isor amila maiki karne dibina kore apni ki kobole ase isor logote. When you ask God anything, be very clear, be very specific. They apni isor logote kiba mangisi kule ekdom clear specific hobide kota apni agina aminote pastor kiba tika dibina ki dibo ekta kiba dibina ki dibo amike modot kurna ki modot kurba aine modot kurna gulami dibo na jani bode. Be very specific. isor le mangde color topic hobide kila color lage muta mangile muta bi kinega muta lage tu mangi bide gari lagele gari bi kinega gari lage kuntu color lage ki laga brand lage kuntu model lage isor the specific hobide. God is a very specific God. He is not the random God. Brothers and sisters, kun first rati ahana ek bar hadu thabi to kun first rati ahana hai okay bishay ase na kun salvation nai ek bar hadu thabi to salvation na thaka manu question to alop wrong ase neki kun logote salvation ase hadu thabi to usabi doubt na koribi bujigina aro na uthaise kore to nabona ami to ati salvation la kota koisina salvation to apne laga bhal biala prakite be na hobode salvation to Jesus Christ ke bisas karne hai apni pabole aside salvation to aji pabo kali harabo kali pabo pursu harabola na hoide itu bi na babi holi bi apni bar life te bia kam kuri thakigena ami salvation pasto holi bi apni laga name to change na hoina thakile. Whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. 1 John chapter 3 verse 9. Isor laga seed thaki ja manu logo taitu 1 John chapter 3 verse 9. Isor laga guti ta laga de thaki ja manu atma thaka manu lotu bar golti korina pap korina thakibo kuside. Jodi apni salvation ase koigina pap kora to apni moja pura kuri thakile itu tu missa ase apni laga duplicate ase de itu that faith is duplicate. Please know this. Ami simple ekta example ko apni hanke salvation thaka manoran thaka man janibo kole ekta ko ami apni hanke salvation pa manu Jesus Christ laga Holy Spirit ami khan logote thaki jabo kusina itu dinde Holy Spirit ami hanke seal kuri debo Holy Spirit ami khan logote thakisi koile
আমেখান পাপ লাগা কামটো একদম গিন হৈ যাব এলাৰ্জিক হৈ যাব পাপ কৰিছে বুলি থাকিব নাপাৰা হৈ যাব দেই ঈশ্বৰৰ লগতে সৰি নকৰিলে ঈশ্বৰৰ লগতে সৰি নকোৱাতক থাকিব নাপাৰিব দেই এলাৰ্জিক হৈ যাব কিলে হোলি স্পিৰিট পৰা আপুনি কি ডিস্টাৰ্ব কৰি আছে তো মাপ মাঙিবি কৈ আছে তো আপুনি চাবি গাহৰিকিটো চাৰিছে গ'লে ক'তে যাব চাপা জাগাতে নাবহিব দেই তাই গাহৰিটো চাৰিছে গ'লে পানী ক'তে আছে ময়লা ক'তে আছে তাতে বিচাৰিব দেই ৰছী বান্ধি কিনা ৰাখাতকটো তাইতো চাপাতে থাকিব ৰছী খুলি দিছে গ'লে ক'তে ময়লা আছে তাতে পলাই যাব দেই হলিবি আপুনি বিলি না কেট বিলি কিন্তু আপুনি পানী থাকিলেবি ৰাস্তাতে পানী আপুনি চাদিবি তো বিলিটো ঠিক চাপাটোৱে চাইছে কিনা বিৰাব দেই মান দূৰ 1 কিলোমিটাৰ যাই কিনা আহিলেবি তাইলা ঠেং চাবি তো চাপা থাকিব দেই কিলে তাইতো চাপাটোহে চাই কিনা চিপাই আছে দেই তাই লগা নিয়ম তাই লগা আদাত তাই লগা নিয়মটো আলাগ আছে এইটো কাৰণে যীশু খ্ৰীষ্ট লগা আত্মা হোলি স্পিৰিট থাকে মানুহটো মহিলাটো চাই কিনা তাইতো নাচিপাব দেই জানি কিনা তাই পাপ নকৰিব দেই জানি কিনা তাই গলতি কামটো এইটোতো পাপ আছে হলিবি কৰিব ঈশ্বৰকে জানা মানুহ এনেকুৱা নহয় দেই এইটো মিছা লগা আছে দেই আজি মৰ্নিং কোন ছাতা লৈ কিনা ঠেং পৰা আহিছে হাতটো তাতে একবাৰ পানী গিৰা দে ছাতা লৈ কিনা কোনোবা আহিছে না আপুনি কাৰণ গড়ৰ পৰা ঠেং পৰা অহা তেমতে পানী গিৰি থাকিছে গড়তে ঠেং চাপা কাপৰা চাপা লৈ কিনা আহিছে ইয়াতে চাৰ্চতে আতে অলপ ময়লা হৈছে না ঠেংটো অলপ ময়লা হৈছে না চাইছিলে ময়লা হৈছিলে খুচি পাইছে না আলচি লাগিছে ময়লা হৈছে তো আপুনি ময়লা কৰিব কইনা কৰিছে না ময়লা নহ'ব কইনা ময়লা হৈছে ময়লা নকৰিব কৈ কিনা আহিছে দেই তেখান হলিবি পানী গিৰিছে পাৰাতক চুকাতে চিপাবলৈ কৰিছে হলিবি ঠেং চাইছিলে জোতা ময়লা হৈছে কাপৰা ময়লা হৈছে আমি খান সালভেশন পা মানুহটো পাৰাতক চাপাতে চিপাবলৈ যাব দেই হলিবি কেতিয়াবাতো ময়লাবি উঠি যায় দেই এইটো কাৰণে এইটো ময়লাটো আৰু চাপা কৰি থাকে না ময়লা হ'লে ময়লা হ'ব দিবি কইনা নাথাকেতো ময়লা হ'লে ফাট চাপা কৰি তো কোনবি গিৰিব কইনা নাগিৰিতো না গিৰিব কইনা গিৰিছে কৰিতো বাচ্চা তেমতে খিলা তেমতেতো পানী গিৰা তেমতে শুনা এইটোতো আপুনি কৰে নকৰে আমি কাৰণ ধুনীয়া বেছি কৰিছে তো গিৰিব কইনা ঘূৰাটো এইটোতো আলাগ কথা আছে তো কোনবি গিৰিব কইনা নাগিৰিতো না গিৰিব কইনা পাক গিৰিব চব ময়লা হৈছে কাপৰা আৰু বদলি কৰিব লাগিব কৈতো না সালভেশন পা মানুহ যীশু খ্ৰীষ্ট পবিত্ৰ আত্মা হোলি স্পিৰিট থকা মানুহটো গিৰিব কইনা নাগিৰে হলিবি গিৰি যায় কেতিয়াবা কেলে গিৰিছে তাই ঠেং চিপা জেগাটো ঠিক নাচা কাৰণে তাই ঠিক পৰা হাত বেলেঞ্চ নকৰাৰ কাৰণে তাই অলপ কেয়াৰলেছ হোৱাৰ কাৰণে গিৰিছে দেই এইটো কাৰণে কেয়াৰলেছ হ'লে সালভেশন পাই কিনা থাকিলে বি আপুনি ঈশ্বৰৰ কথাটো পুৰা দূৰি নাথাকিলে গিৰিব দেই আপুনি গিৰিলে বি কি হৈ যায় পাত উঠি কিনা কিমানজন আমি কি দেখিছে কোন দেখিছে কিমান ময়লা হৈছে ফাট চাপা কৰিবলৈ কৰিব দেই সালভেশন থকা মানুহ লগা আলাগ আছে নিয়মটো জানিবি সালভেশন পাইছে আমি হোলি স্পিৰিট পাইছে আজি ৰাতি আমি 2 সপ্তাহ পিছতে আমি অলপতো কিবা মন নাপংচা লগাবি কৰি নাথাকিব পাৰে দেই বাই চান্স পৰা আপুনি ঈশ্বৰতে সৰি ঈশ্বৰ আমি মাফ কৰিবি আমি গলতি হৈছে ক'বলৈ টাইম নাপাই কিনা আপুনি মৰিছে কথা কি হ'ব তাই কি হ'ব 1 John chapter 2 verse 3 চাই চাব একবাৰ 1 John chapter 2 verse 2 তে 1 and 2 তে আমলা কথা নহয় বাইবেলতে কৈছে 1 John chapter 2 verse 1 and 2 তে My little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And he himself is the propitiation for our sins, and not for our sins only, but also for the whole world. Bachakhan, kile bachakhan koise? John to bishi bura hoise to. Bachakhan, আমি খান ইটো জানিব লাগে আমি খান পাপ কৰিব কাৰণে আমি কোৱা নাই দেই আপুনি খানটো সেফ হৈছে পাপ কৰিব কাৰণে কোৱা নাই দেই হলিবি বাই চান্স পৰা আপুনি গিৰিছে ময়লা হৈছে কইলিবি আমি খান লগা একটা মানুহ আছে দেই এডভোকেট জানে না এডভোকেট আছে দেই কোন আছে এডভোকেট যীশু খ্ৰীষ্ট আছে দেই আমি খান কাৰণে মুৰা মানুহ তাই পৰাই আপুনিকে ডিফেন্ড কৰিব দেই কৈছে দেই we have an advocate
Salvation pa manu karne sin is the last thing they will do. Sin tu pap tu last ase takan kuribole mon nohobo de. Last ase takan kuribole ekdom mon nohobo holibi ami khan duniya te thaka karne mangsola kusi karne ketiaba mangsola kusi kuri dikina giri jabi thaki de. Holi giri se golibi Holy Spirit pra apne convict koribo de hey papu se pat sorry kobi kobo de. Apuni sorry na kogina thakile Hebrew chapter 12 sabi verse 3 4 5 6 7 8 Hebrew chapter 12 sabi apuni sorry na kogina thakile isor bra apuni laga kantana dina bude ipat laga testimony kali koisina ame aru shuru koribo isor bra aru bemar paralyze lagai dibo paralyze aru jabo aru opas aibo aru balo jabo aru paralyze lagai dise isor bra discipline koribo koiside tela bacha khan ke isor bra tela bacha khan sorry na koi gena thaka discipline koribo holibi koilibi na kore sob manone ka chance na pabo de na mane kole hoise apni duniya de na thakai jao chuti chalo apni ko loi jao de your life will be cut short because salvation is free. It is only by faith. Apni laga faith to Jesus Christ pra wapas Jesus Christ के विश्वास था तो वापस कुरेसे कोइले अपना salvation तो हराई जाबो दे आमी पहिला तो Jesus Christ तो होसाबी ईश्वर लगा बचासी भाबी थाकिसले Jesus Christ एकला है मानु के बचाओ पर्यो बाबू थाकिसले नहोय तो दूसरा भी आसे तो दूसरा लगा ईश्वर भी आसे तो कोइना अपनी विश्वास ना कुरा होइसे गने अपना salvation खत्म होइसे दे जानिबे because you are bought or you got salvation because of your faith. If you take back your faith, your salvation is gone. Tonight, I have two things to tell you. I mean, first day, the prodigal son lako. Luke chapter 15 day. Prodigal son, itu manu to salvation pa manula hisab te aside, janibi itu. Tai ekta manu ekdom talaga poisa, talaga mati, talaga servant board, thaga manu thakise, tala bacha duita thakise. कुसी खाबो कुसी कुरिबो एकदम मजा बड़ा थका मनो आछि तू फैमिली तू बोलबे छोटो वाला छोकरा तो बाबा के एक दिन कुछ बाबा आमी लगा शेयर तो उलाबी आमी लगा भाग तो उलाबी आमी के की दिबोलेस ना उलाबी बाबा तो ना जाबी ना छोकरा दुख पाबो हो ना जाबी बोलबे ताके ना दिबी आमी के दिबी आमी कुसी कुरिबो आमी ला तो दिबी बाबा न होबो छोकरा ना जाबी अपनी दुख पाबो हो आमी लगर पर जाइले दुख पाबो हो कुछ होलिबी जबरदस्त मांगा करने लोभी चुकरा होलिबी आरो वापस आहिबी दे अपने दुख पाबो ताकि दिसे पैसा लुसे जाइसे दूर जगह दे जाइसे कुछ हमें किसारे देखा तो जहाँ तेमते पैसा बेसी थाकिले साथी भी बेसी पाइना साथी बड़ा थकिसे बोला तो दू जगह दे जाके ना खुशी होइना खाई थाकिसे पैसा थाका तो खाई थाकिसे साथी भी बड़ा थाकिसे पैसा कमती साथी भी कमती पैसा कमती साथी खान में कमती होएगिना सब जाइसे बाइबल ते कहतो इतु बस्तीते फेमिन होइसे कइसे खाबले ना थाका होइसे कइसे काम करा मानु भी নহয় धुनी मानु आसे किताबी दाउ फरवा लोआ मानु भी নহয় पैसा खतम साथी खान में गोर भी दिखाई दिया নাই कोन लागोटे भी ना जाउ ना थाका होइसे उपाय নাই दुई दिन होइसे बुक लागि आसे घर भाड़ा भी দিব না পারা होइसे पोलाबो লাগিব কোন বিতাকে না খিলাবলে নহয় তাই একদম বুক লাগিছে কাম বিচাৰিব উপায় নাই কামটো বিচাৰিব লাগিব মৰিবলৈ আছে কই না একজন লাগা গৰ্টি যাব নক কৰিব টাক কৰিব আঙ্কেল মৰম প্ৰা আমি কি একটা কাম দিবি না আমি বুক লাগি না মৰিবলৈ আছে হ আমি কামে খাব না আৰু কত আপুনি কি কাম দিব একো কাম নাই টাকা কিনা ভাৰ দি ফেলাই দিব একজন লগতে যাব তোরা মানে টাক আন্টি আঙ্কেল মৰম প্ৰা আমি কি একটা আপনি খালা কি কাম আছে আমি কৰি দিব পেট খালি হৈছো আমি বুক না বাক না খালে দুই দিন হৈছো একো কাম নাই এতে একো কাম নাই আমি খান টপি খাবলৈ না পাৰা আছে আৰু এতে ফেমিন আছে আৰু কেনেকৈ আপুনি কি আৰু হায়াৰ কৰিব নহব কিদাইছে লাষ্ট এটো একটা ঘৰ দিছে ইয়াতে তো আমি যি হইলে বি যাব লাগিব মৰম প্ৰা আঙ্কেল আমি কি মৰম প্ৰা আপনার কি কাম আছে আমি কি কৰিব দিবি না একো কাম নাই আয় আঙ্কেল মৰম প্ৰা আমি কি যাব না দিবি মৰিবলৈ আছে বুক প্ৰা ওচৰ আছে কৰিব
চাবি গৌৰী চাবি গৌৰী নিশ্চিত গৌৰী চাবি গৌৰী বাট খাবি দেই বাট নাই দেই ঘৰতে তাইতো ভাবিছে এইটোতো মিছা আছে বোলা কৈ না যাইছে গৌৰী চাই তাকিছে তাকে মাতিব বোলা ভাত খাবলৈ নামাতে চামুজে মাতি বোলা ভাত খাবলৈ আহিবি মাতি বোলা নামাতে গৌৰীলা ভাত খাবি কৈছোঁ তো সঁচা খাবি কৈছোঁ তো উঠাইছিলে গুণ পৰা বমিত কৰি নাপাৰা হৈছে আৰু উঠাইছে খাবলৈ নাপাৰে এনেকুৱা হোৱা তেন্তে তাই মনতে ইয়াত আহিছে কৈছোঁ তো কি ইয়াত আহিছে আমি লগা বাবালা গৰ্টি চাৰ্ভেণ্ট খান তোক এনেকুৱা নাখায় হ আমি বাবালা গৰ্টি এনেকুৱা কেনেকুৱা আমি এনেকুৱা খাব হ এনেকুৱা নহয় আমি বাবালা গৰ্টিটো আমি বাবালা গৰ্টিটো পুৰা তাই লগা চাৰ্ভেণ্ট খান তোক একদম মজাৰ পৰা থাকিতো আমি ৱাপাছ যাব কৈনা তাই টাৰ্ণ এৰাউণ্ড কৰি না যাব কৈনা যাত শুৰু কৰিছে তাই হি ৰিয়েলাইজ কৰিছে তাই দিমাগতে লাইট বাল্ব খুলিছে তাই লগা তাইলে বাবাটো সদায় আহি কিনা আমলা শুক্ৰা আজি নাইব নেকি আহিব লাগে তাই যাব মৰ্ণিং দে আহি কিনা চাব দিন দিবা আহি কিনা চাব না দেখে দূৰতে চকু কিমান চাব পাৰে তো চাই আছে না দেখে তো ছোকৰাটো বেছি দুখ থাকিব আহিব লাগে চাই থাকে সদায় চাই থাকে দিন সপ্তাহ মহিনা সাল চাইছে দেই হ'লে সদায় এক্সপেক্ট কৰি ৰখি আছে একদিনটো দূৰ পৰা চাইছিলে তাইলা চুকুৰা লগা ৱাকিং নিচিনা একদম যাব নাপাৰে কিনা 2-3 দিন বাদ নাখা খাওঁ কাৰণে এনেকুৱা হৈ কিনা আহিলেবি বাবাটো ঠিক জানি লৈছে এইটো আমিলা চুকুৰা আছে তাই লগা লাকৰি ফেলাইছে বোলা বুঢ়া হৈ কিনা পলাই যাই কিনা তাইকে ঠিক ধৰিছে বাবা আমি কিনা ছুবি আমি মহিলা আছে আই এম সৰি বাবা আমি কি মৰম প্ৰাণ ছুই ডোন্ট টাচ মি মাই ফাদাৰ আই এম নট ওয়ার্থি আমি আপোনাৰ লগতে আমিলা চুকুৰা আছে না মাতিবি দেই বাবা আমি কিয় আপোনাৰ লগা চাৰ্ভেণ্ট নিচিনা ল'বি দেই বাবাটো আমিলা চুকুৰা আমি কিমান আপুনি কি এক্সপেক্ট কৰি থাকিছে আহিবলৈ সদায় আপুনি কি চাই থাকিছোঁ তো সদায় আপুনি কি আহিবলৈ ৰখি থাকিছে তো আমি বেছি খুশি হৈ যায় চাৰ্ভেণ্ট খান গুৰু সবচে তেল বেছি ওলাটো কাটিবি গৌৰ ওচৰত থকা মানুহ সবকে মাতিবি কাপড়া নতুন লগাই দিবি গাঁও দলাব দিবি সব তাই লগা কাপড়া খান লগাই দিবি আৰু সব মানুহকে মাতিবি পাৰ্টি কৰিব আমিলা চুকুৰা হাৰাই যাতো আহিছে ঈশ্বৰটো কি কৈ আছে তাইৰ লগতে থাকি কিনা দূৰ যায় যা মানুহ salvation পাই কিনা তাইকে পহৰি না বেকস্লাইড কিনা যায় যা মানুহ কানকে এনেকুৱা তাই ৰখি থাকে কেলে গ'লে দুখ পাইতো না তাই লগা ওচৰৰ পৰা দূৰ যায় যা মানুহ একটা ৱাপাছ আহিলিবি আমি খান লগা হেভেনলি ফাদাৰটো বেছি খুচি হৈ কিনা থাকি কৈছে গানা এটাতে কৈছে না সাইন্টিষ্ট খান কম্পিউটাৰ বনাইছে এৰোপ্লেন বনাইছে কি বনাই লিবি হেভেন দি কোন বি গানা কৈছে এইটো কাৰণে আজি তো কম্পিউটাৰ বনাব পাৰিছে না হেভেন দি কোন বি ৰিজইচ কৰা নাই কৈছে হ'লে একটা আত্মা আহিছিলে heaven they rejoice kuriche kuise to heaven they beshi party dangor kuriche kuise to do you know your one soul one person is more worthier than the whole world jane aji apuni kan youth camp kurina youth laga revival kurina poisa kiman jaise lakh jai thake bare holibe ekta atma bachise kurina dunia pura laga prabi dam ase dei to dunia pura laga prabi dam ase ekta atma you gain the whole world and if you forfeit your soul apna atma haraise bole ki lap ase kuchu na bible de koado ekta laga atma bhi beshi precious ase to david pavitra atma holy spirit tai logode thakise david itu karone tai to hisab nai to king laga kapra laga gina bhi dance kuri thakyo tai hallelujah dance kuri tai dance kura mano ase david खुशी हो गया होली स्पिरिट थाने खुशी हो डांस करो तलगा सर्वेंट खान दु तला बॉडीगार्ड खान दु सागिना अया किंग तो मन डांस करे छो तो निका डांस करे छो आज का तो ऑफिसर खान ने भी कोन मा चर्च आजे करे हाथ ताली बजा जब शरम लागे ना देखे আমি তো সাপ আছে আমি তো ডাঙৰ মানুহ আছে হাত তালি বজাই যাগৈ তো আরে ঈশ্বৰ কি কৈছে তো পাস্टर কে নহয় ঈশ্বৰকে তালি বজাই দিবি না আমি কালা attitude to মানুকে ভাবনা কৰি না worship কৰি না ডেভিড তো আত্মা বৰ্তা হোৱা কাৰণে ইমান খুশি হৈ না কৰি থাকিছিল বুলি ডেভিড একটা কিবা গলতি কৰিছিল তো জানে
बेतशेबा यूरिया लगा माइकी के ताई बिया काम करी दिसिदो ना मानुला माइकी के टेरेस ओपोर्डे खरा इतना थकान दे एक छुकरी सुंदर गाँव दुलाई थकी दिखी तो कौन माइकी ऐसे यूरिया लगा माइकी ऐसे अपने लगा चिपाई लगा दंगोरिया लगा माइकी ऐसे आने भी तो राजा ऐसे ताई किंग ऐसे कुन्नी को ना पड़े आनी जिसे एक दिन राती घुमा दिसे और यूरिया के मुरा बोले करने ताई प्लान करी दो to cut the story short यूरिया तो मुरी बोली बुकाने war day जोकरा कोरा जगह दे first लो जब दे ताकि मुरी बुद्धि भी दे कुना मुरा दिसी दो मुरी से इतो यूरिया ला माइकी के ताई साजी कुरिना था किसी तो ना होली भी ताला मोंटी तो ताई पहला निशान डांस कुना पड़ा शोला ताई नली भी कुरी लिबी मोंटी तो एकदम भारी हो गया ना कुरी था कि वो दे भारी हो गया ना था कि वो कुन भी ताकि तो राजा से कुन भी को बोले नाई बोले मोंटे एकदम ठंडा हो गया ना थका लगा ताकि वो किले बोलते उसे ना प्रॉफेट नाथान आई कि ना ईश्वर पर पता है जब भी डेविड गलती करना डेविड के जगह ना को भी कुछ नाथान तो आई कि ना योर मैजेस्टी सर हमें एक तक किसा को बोले आए ची हो क्या से को भी एक धुनी मानु तलगा शिप ना बेरा बेसी थकिसियो अरु निश्चित एक मानु तलगा एकता ही थकिसियो एकता तलगा शिप एकता ही थकिसियो तो एक दिन इतु बेसी थका मानु लगा साथी आइसे तला गोटे आलोहिया करिबो কাৰণে आहातेमते उ ददे एकता हे थका मानु लगा जगिना दुरिबी इतु आनिकिना काटिबी सती की खिलाओ कोई ना ताई इतु मानो तो इतु एकता है ऐसे इतु के मरम हो गया होदाय थकी ऐसे होली भी तला हाथ पर छेंगी के ना लो जाके ना पीसी वाला थका मानो लगा सती आहा कारण काटी की ना खिलाई दिस तो डेविड टू की जाने तला सिर पर कौन है इन्हें आप कोशिश बुलाता है अपने ऐसे तो अपनी गलती करी तो ईश्वर बड़ा कोई तो आया कंदी से he broke down Psalms 51 के सभी डेविड कंदा तो डेविड कंदी के ना ईश्वर बस्ता पर ताकि उड़ी के ना जुई लगा मोइला पर ताकि पूरा लगा ना कंदी के ना ईश्वर हमें गलती हुई सी माफ करी भी हो हमें लगा पाप तो ना हमें जन्म न हुआ पर आगे ते हमें थकी जाए हमें बेसी पाप करी ईश्वर के एकदम कंदी के ना प्रार्थना करी create in me a clean heart O God and renew a right spirit within me cast me not away from your presence O Lord restore unto me the joy of your salvation and renew a right spirit within me Psalms 51 ते डेविड प्रार्थना करा लगा ईश्वर हमें लोगों पर आत्मा लोई ना जबिना हमें लोगों दे salvation पाते हैं हमें किन्हें का खुशी था किसी तो खुशी तो हमें के वापस दिबी दे हमें के माफ करी दिबी कना डेविड कंदी के ना प्रार्थना करी सी तो ईश्वर होते फास्टिंग गुना कंदी सी होता है नाथान तो जाए था किसलिए ईश्वर पर नाथान डेविड माफ मांगे सी हमें माफ दी सी जगह ना कोई दिबी हमें ताला माफ करी दी सी होली भी ताला का फैमिली ते एक ता शॉर्ट था कि वो होता है गलती करी दिया तो ना ईश्वर पर माफ करी दे होले ताला कन्सिक्वेंस थकी जाए दे ताला कन्सिक्वेंस थकी जाए दे गलती ना करी दे दागी थकी যাব আজি কোন ईश्वर লগত पर दूर जागी ना थकी आसे किनेका दूर যাব ओसरते आसे चर्चते आसे किनेका दूर जातो को आसे ईश्वर लगा गलती करिना पाप करिना ईश्वर खुशी ना पा लगा पाप करिना থাকিলে खुशी हो ना परातो you will not have the joy of salvation खुशी न होगी ना থাকিলে মনতে মানো গানা গাইলে भी अपनी भी गाना गा डेविड भी निका है एक्टिंग करी থাকিব पारे दे बिरोटे तो तक करी ना থাকিব पारे दे हमें गान पाप करी सिगले कितने बार मैं खुशी ना पाए दे the peace of God ईश्वर लगा शांति तो हमें हाउदे ना থাকিব दे हमें गान कुनबा दूर जाके ना आसिने की salvation पाइसे होले भी पाप ती गिरी ना থাকিस ने की salvation तो पाइसे होली भी दूर जाके ना
이솔로바 누르자기나 타기시네 와파스 아이볼라게니기 데비드 니스나 이또 프로디글 산 니스나 추그라 니스나 와파스 아이볼에 라가 하시네 कुनुबा ना कुनुबा तो डेविड salvation पाना है कुनुबा तो डेविड यीशु क्रिस्ट आगे तालागा personal savior lord and savior कोई ना इतो भी कुरिना थकाना हो आज राती कुनुबा आशने की यादी भी every one of us must be sure that you have salvation okay salvation do सब मानो आमी लोगों ते आसे पुतानी लगा कोता न होए कौन भी पुतानी गुरु ना पड़े वो दे तू कहानी दो आमी क्वेश्चन first दिन दे पुतानी गुरु वो ना पड़े वो किले बोले इतु salvation do अपनी कित्या भी कमा बोले ना पड़े वो इस और पर है अपने के free दिया से तो किले free दिसे अपने ताकि विश्वास पूरा करने दे होली भी salvation पाप इसी भी अपनी गलती करेगी ना इस और पर दूर जाके ना था किले अपनी खुशी ना था कि वो दे दुख था कि वो दे इस और पर अपने के chastisement हाँ वो पास जबना ना जबो और वो खबना ना खबो इन्हीं का chastisement ना कुरा आगे ते वो पास आई भी दे तू लागू भी ना रुकी भी दे salvation पाम मानो कुन बात इस और लोग दूर जाके ना आशे दे अपने निजी जाने दे अपने निजी जाने की गलती करोगे ना से अपने एकला जाने दे अपनी salvation पाई जो होली भी गलती करी ना था किसी दे you need to come back to the Lord tonight you need to come back to the Lord tonight अपनी वापस आए बोला गया इस और लोगों ते अजय ते कुन बा वापस आए बोला गया बाबा you cannot I am not worthy to be called as your son अपने लगा चुकरा से कोई ना मत्ती बोले आमी fit न होई दे इस और आमी के अपने लगा servant बना भी दे बाबा तो की कुछ my son अपने आए बोले रुकी से दे embrace करेगी ना अपने के निका करे बोले से तो बाबा तो इस और निका करे बोले से तो you want to come back to the Lord tonight would you like to come back to your father tonight and say sorry Isor आमी गलती हुई हराई जाबोले मानो करने ना listen to me here for those who are perishing Isor ला कोता तो ना पकला ला कोता से कुछ हो हराई जाबोले मानो करने 1 Corinthians chapter 1 verse 18 ते कुछ हो हराई जाबोले मानो करने इतुला कोता तो कोई थगली भी पकला ला का कोता से कुछ हो होली भी Isor लगा हो बोले मानो खान ईश्वर लगा ईश्वर पर बचाई दे बोले मानो खान तू ईश्वर पर बचाई दे बोले मानो खान तू इतु तो it is the power of God for salvation कुछ हो it is the power of God for salvation अपने खान कुन की भी ना छुई ना आसनी कुन बात एकदम कोई था के लिए भी ना छुआ भी आसने की मोंटे ना छुआ भी आसने की ईश्वर पर मातिया लगा ना होने की ना भी आसने की पवित्र आत्मा होली स्पिरिट पर अपने की माप मांगी भी ना आज रहती अपनी तो गलती करो तो माप मांगी भी ना गुआ तो भी अपनी ना होना निशा चिपाई दे ऐसे नहीं की नहीं भी आज रहती जिसु कृष्ण लोगों ते आही भी ना जिसु कृष्ण के अपने लगा ईश्वर बना भी ना जिसु कृष्ण के अपने लगा सेवियर बना once and for all I surrender Jesus Christ के हमें लोची दे आज रहती पड़ा baptize ना करेगी ना थाकी ऊपर है baptize first ना हो दे believing first as they baptist kantu the baptist kantu believers baptism goi do biswas kura manu ke he baptize kori do ame kan infant baptism practice na kori do we practice believers baptism biswas he agya aside itu bijite baptize korle se apne kan baptize korle sa itu moina biswas asina na apne na deite tu deite ambi na milele no hobo manu kura na kurle no hobo kana snegi ajrati change kori de mon tu I believe in Jesus आमी जिसु क्रिस्ट के first time आज अटे आमी ताके लोचे आरो no doubt 100% कुन बात से तो कुरु बोला जाती और कुन बात तो वापस आए बोला के ईश्वर लोगों ते वापस आए बोला के अपनी गलती करी ना से पक्का गलती करी ना से अपने ईश्वर लोगों ते क्रिश्चियन मानो लगा नियम न होई तू ईश्वर के जना मानो लगा काम न होई दे तू गलती करी ना से अपने की मन तो करे से आमी आज ईश्वर लोगों ते वापस आले भी काली आरो कुरु भई लगे से जीसस क्राइस्ट लगा पावर के विश्वास नहीं अपने ईश्वर लगा पावर तो विश्वास नहीं आमी आज ना कुरु बोले वारो वापस काली आरो कुरु लेकिन का होबो काली लगा तो चिंता ना करिबी ना he will take care of you if you hold on him ताके दुर्गी ना रखिबी ना छाड़िबी ना temptation तो आही बुद्धि भी ना आइले hey in the name of Jesus get out सातान की खिदाबी ना it is written इन्हें का लिखी ना तो सातान ना जाने आमी तो ईश्वर लगा बचा से तो it is written कोई ना सातान की खिदाबी ना let us bow our heads सब मनु मथा दान करिबी tonight is the last night my brothers and sisters
Tonight is the last night, okay? Kunuba karne itu youth revival tu kunuba karne aside. Kunuba karne aside sob manu karne bi nohoi de. Kunuba karne isor pra itu din diside. Kunuba karne. For some of you, this is very, very important day. Okay? Isor ke respond kuribi de. Holy Spirit pra apni hanke convict kuratente respond kuribi de. Kunuba salvation na paikina aside. जिसु ख्रिस्ट के अपने का लाइफ पूरा सरेंडर ना करेगिना जिसु ख्रिस्ट के विश्वास पूरा करू ना पारेगिना निजे लगा लाइफ तू है भावना करेगिना चिंता करेगिना अपनी तू ভাল কাম করিলেহে আমি সালভেশন পাবো বলা কোনা আপনি নিজে লা কাম তু হে ভাবনা কোনা থাকাবে বিষয় আছে দে কোনবা তো ওয়াপাস আহিব লাগে দে যে যিশু খ্রিস্ট লগতে বাবা লগতে you need to return to your father tonight and say I'm sorry Lord I'm sorry my father আমি গলতি হইছে মাফ করিবি ঈশ্বর আমি কি লোভি দে কবলে আসি দে যে কোনবা my brothers and sisters God loves you God loves you He doesn't want you to go to hell. Hell to apni kan karne no hoide. Hell to apni kan karne no. Ami kan karne no hoide. Hell to it's only for the devil and his angels. Satan karne se hell is not for us. Apni hell di jaisu kule apni pap kam kora karne ja no hoide. Jisu Christ ke bisas na kora karne apni jaisi de. Jo jane bolage. If you go to hell, it is not because of your sin. Apni sin karne to murishi do tai. Tai paid kuri do. He has already paid for your sin. If you go to hell, you are going to hell because you don't believe in Jesus Christ, in the finished work of Jesus Christ. Hell is not for you. Please don't go there. Surrender your life to Jesus. Give your life to Jesus. Invite the Holy Spirit to dwell in your life. Jesus Christ ke duribide 100% duribide 100% duribide. Kunaba sorry ko bola isde isor logote I'm sorry isor ami golti hoise. আমি বিয়া কাম কৰিছিদে ঈশ্বৰ আমি বেছি গলতি কাম কৰিছিদে আমি কে মাফ কৰিবিদে কবলাইছিদে tonight come on whoever wants to receive Jesus Christ and accept Jesus Christ as your Lord and Savior for tonight show your hand to Jesus কোন আছে যিশু খ্রিস্টকে লোবলে কান ডাউন না করবি he has paid for you already He has paid the price of your sins already. Tai didi shido apuni karne didi shido. My brothers and sisters, He has already paid for you. I don't know how many people can come down here, but I'm convinced that you have to come down tonight. First of all, kun salvation. Jesus Christ ke aji rati apni ke salvation di bole. Holy Spirit apni ke seal kore bole ichha ase. Come down. Come. Kneel na kuribi kharabi agina. Corner tip kharabi. Kiman pare aibi. Tonight is last night. God is going to work in your life tonight. You will never be the same again. Come down, everyone. Can you come down who are in the balcony also? Can you come? We'll wait for you.